ᱧᱮᱞᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱦᱟᱥᱟᱱᱟ खबर को कोरम पुजो बाखराते ठीक सही छुट्टी बांगे एम लेना सरकार और ओनाते कुर्मी समाज रेन हर दो डाहार को जांगे दाराम लेदा और नुआ डाहार जांगे रेना चितर तो नेल ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ वेस्ट बेंगल पोनत बांकुड़ा होनत रेया खतरा रे। भारत दिसम रे दो भेगार भेगार गाताक रेन हड़ मेना आकात कोआ मेनखान जतो गाताक रेन हड़ हो बोंगा बुरु दो भेगार भेगार गिया ओंका गी नेलिना वेस्ट बेंगल रे हो अडिगान आदिवासी समाज रेन हड़ मेना को रे हो मित कोर्मी समाज रेन हड़ मेना आकात कोआ उनको दो बांगमा करम पूजा को पूजया और ओना करम पूजा दो हुयु ताकुआ 6 सेप्टेम्बर रे मेनखान कोर्मी समाज रेन हड़ दो आतु रे को बोंगा बुरुया हुडिंग हुडिंग मई बाबू ताको को बोंगा बुरुया और उनको आगे बांगमा जस्ती लक्ति मेना ताकुआ मेनखान सरकार पहाड़ रेन हड़ दो निया कोर्मी समाज रिया जहां करम पूजा मेना से मुंडा धांगड़ कोडा को जहां करम पूजा मेना ओना दो छुट्टी घोषणा ला मेनखान ओना छुट्टी री दो जतो हर छुट्टी दो बांग को ᱧᱟᱢᱮ कना जहां करम पूजा को मानावा उनको हर की बांग मा छुट्टी को ᱧᱟᱢᱟ और जहां हर करम पूजा बांग को मानावेत कना उनको दो बांग मा छुट्टी बांग को ᱧামেत कना मेने आधा हर छुट्टी को ᱧামা और आधा हर छुट्टी दो बांग को ᱧামা ओनारिया रगीते कुर्मी समाज रेन हर दो भेगार भेगार ठाव रे डाहार को जांगी दाराम आकादा राज्य सरकार विभागीय এই করম পরবে বিভাগীয় ছুটি ঘোষণা করেছে কিন্তু আমরা বিগত দিন থেকে দেখে আসছি যে এই ছটনাগপুর মালভূমি এলাকার বৃহৎ সংখ্যক কুর্মী কমিউনিটি সহ ট্রাইব কমিউনিটির মানুষজন যারা করম উৎসবের মধ্যে শামিল হয়ে থাকেন যারা করম উৎসবটা পালন করে থাকেন তারা বিপুল সংখ্যায় থাকা সত্ত্বেও এদের থেকে কম পরিমাণে যে সমস্ত কমিউনিটির মানুষ রয়েছে সেই সমস্ত কমিউনিটি মানুষের যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিকে পূর্ণ ছুটির মাধ্যমে তারা পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে থাকেন অথচ এই ছটনাগপুর মালভূমি এলাকায় বৃহৎ সংখ্যক ট্রাইব কমিউনিটির মানুষজন থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে আজকে কেন পূর্ণ ছুটির মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না তাদের সংস্কৃতিতে उनको कथारे बाड़ायो कना जुदी सरकार छुट्टी एमालिया ताहले सनाम स्कूल कॉलेज ऑफिस अदालत बंद तहेना और झतो हर गी जाते छुट्टी को ᱧᱟᱢ स्वाधीन भावे उनको को बोंगा बुरु दाड़िया मा और जुदी छुट्टी बांगे एमोआ ताहले छुट्टी ᱧᱟᱢ लगित उनको दो हुलसई तुंगिरी को दोहया नुआ कथा बाड़ायो कना उनको दो 12 दिन छुट्टी को खजो कना सरकार ठे उना खातिर ते भेगार भेगार हनत पनत करे कुर्मी समाज रेन हर दो डाहार एसेट कते रगी को सदरे कना करम पूजा दो कोडा धांगड़ मुंडा कुर्मी को दो मारंग परब कना उना लेकाते उना दिन हिलो उनको दो छुट्टी को खज कना দেখুন আমাদের কারো প্রতি হিংসা বা ক্ষোভ নেই সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ যারা এখানে ধর্মীয় সংস্কৃতি মেনে চলে তাদের ছুটি ঘোষণা করুক আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি যে সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ যে বঞ্চনা সেটা আপনি স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বীকৃতির থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকার বৈষম্য আচরণ করা হচ্ছে কেন এই বৈষম্য আচরণ আমরা এখানে আদিভূমিতে বসবাস করি এখানে এই বাঙালি সংস্কৃতি মন্দির সংস্কৃতি আসার আগেই আমাদের যে প্রাকৃতিক সংস্কৃতিগুলো বেঁচে ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করার যে চক্রান্ত চলছে আপনি যদি দেখেন যে ছৌ নাচ যেটা কিন্তু ইউনেস্কো আজ থেকে 12 বছর আগে স্বীকৃতি পেয়েছে অথচ কোনো রাস্তা বা সেরকমভাবে প্রচার প্রসার করা হয়নি অথচ দুর্গা পূজা গত বছর স্বীকৃতি পেল সেটাকে নিয়ে কলকাতায় একবারে সরকারি খরচে সরকারিভাবে যেভাবে প্রচার প্রসার করা হচ্ছে এই যে বৈষম্যমূলক আচরণ এদিকে ছৌ নাচের প্রতি বৈষম্য করছে দুর্গা পূজার প্রতি তাদের যে সরকারি খরচ হচ্ছে এর প্রতিবাদ জানাইতেই আমাদের এই পথ অবরোধ उनको कथारे नुआ हो बाड़ायो कना सरकार जुदी छुट्टी एमोआ ताहले उनको दो डाहार को आड़ागा और सरकार जुदी छुट्टी बांगे एमोआ ताहले डाहार ऐसे रेगी को तहेना और हो नुआ कथा को लया कदा जहां 12 घंटा बंद को होवा कदा इरे सरकार जुदी बांगे बताओ लिखान ताहले और हो मारांग खन मारांग हुलसई को एहोबानी पश्चिम बांग्ला रे कुर्मी समाज रेन हड़ा लई एटा एटा गाताक रेन हड़ जहां लेका पूजा पार्बन लगित बोंगा बुरु लगित छुट्टी एमाकु कना उनका गी जाते आदिवासी गाताक रेन हड़ हो छुट्टी एमाकुमा सरकार ओनागी दाबी दुकु दोहवा कदा बकुड़ा खन सुदीप कुंडुआ रिपोर्ट ट्राइब टीवी।